kita hari ini mau ke Scoops birthday event di Pico. Sekarang aku mau get ready dulu. First things first, moisturizer. Aku pakai Purito moisturizer yang Mighty Bamboo Pathanol Cream. Aku suka banget. Jadi untuk kalian yang oily skin and acne prone and nyari moisturizer yang ringan dan nggak ngebuat beruntusan dan lain-lain, I recommend this moisturizer. Untuk base makeupnya, aku biasanya pakai kedua ini. Ini itu Bare Minerals Complexion Rescue, dan ini itu Fenty Beauty Ease Drop Blurring Skin Tint. My face tuh di beberapa bagian tuh agak dry, meanwhile this one is more glowy. Tapi dari segi coverage, lebih banyak coverage ini. Tapi kalau kalian mau yang ringan dan glowy, aku rekomend si Bare Minerals. Wow, aku pakai banyak banget. Using my favorite Rare Beauty brush. Dulu aku tuh nggak suka banget pakai brush sebenarnya, karena aku ngerasa kalau pakai brush tuh streaky dan coveragenya tuh nggak bakal sebagus kalau pakai beauty blender atau makeup sponge. Tapi sejak aku menemukan brush ini, aku jadi suka banget pakai brush. Dan aku suka karena ini kayak lumayan dense dan agak slanted gitu, jadi enak banget dipakai. Hari ini itu 17 Agustus, instead of ngerayain kemerdekaan Indonesia, kita ngerayain Scoops birthday. Sebenarnya dari Onus birthday itu kita udah kepengen banget ngeliat birthday event kafenya si Pico ini, karena kita suka banget sama the cakes. Jadi kayak pengen ke birthday eventnya, dan kalau ngeliat di IG-nya tuh it seems so fun, kayak ada photo booth, ada banyak dekor gitu. Jadi tuh kita selalu pengen, tapi belum sempat. Ini ada Disa. Halo. Akhirnya jadinya kita kesampaian juga deh ke birthday eventnya di Pico. Jadi tuh mereka tuh suka ngadain banyak event, dan salah satunya tuh birthday eventnya Seventeen dan mungkin K-pop lainnya. Oke, base done. Next, aku pakai my eyebrow gel. This is my favorite eyebrow gel. Ini itu e.l.f. Lock On Liner and Brow Cream. Jadi ini juga bisa jadi liner. Nah, seperti yang kalian lihat, aku tuh gundul eyebrownya di sini, makanya aku sampai sekarang masih pakai eyebrow gel. I know eyebrow gel tuh kayak so 2015 gitu kali ya. Kayak di masa-masa eyebrows on flick yang tebal mampus, tapi I still wear it because menurut aku it's the easiest product to use for my brows. Dan karena aku gundul, jadinya sangat menutup kegundulan wati aku ini. Aku sadar my eyebrows are not even, tapi you know what they say, eyebrows are sisters, not twins. Next, aku pakai blush. Aku mau pakai this Rhode blush in shade Sleepy Girl. Aku suka blush ini karena it is very easy to blend dan to work with. Aku ngerasa banyak blush tuh super pigmented, jadi kadang tuh harus kayak dikit-dikit, tapi kayak at the same time kayak you also have to build it up. Apalagi kalau liquid tuh agak hard to work with kadang. Tapi I'm still a Rare Beauty blush girly, kayak I still love it for very special occasion. Aku ngerasa dari semua blush yang aku punya, apalagi liquid blush, Rare Beauty's blush itu yang paling tahan lama. Tapi untuk kayak just everyday occasion, aku tuh kalau misalnya mau pakai liquid blush, aku tuh pakai yang Rhode ini, atau at least pakai blush yang enggak pigmented itu, so it's easy to build it up. Kayak kita nggak perlu hati-hati banget. Kayak kalau sama Rhode ini kan tadi I can just use it very generously and it won't be too much gitu. Lalu aku pakai mascara. Fun fact about me, aku tuh nggak pernah pakai eyelash curler.
Jadi if I do use eyelash curler, it's usually if aku lagi di make upin sama MUA. Kalau aku sendiri, I don't use eyelash curler karena I guess I'm kind of blessed having an eyelash that is not like straight down, tapi agak curled. Maybe because my hair is naturally curly, even though you can't see it because aku abis keratin, so my hair is straight, tapi my hair is naturally curly, and I guess that affects my eyelash juga, jadi curled. It's not fully curled yang kayak kalau misalnya pakai jepit bulu mata tuh pasti kan lebih lentik lagi, cuman it is curled enough for me to not use it on a daily basis. Dan I've heard so many horror stories with eyelash curler, jadi I don't want to take my chances. It's already sort of curled. I mean, if I use jepit bulu mata, it will be way more curled, tapi I think this is okay. Powder, I use the Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. Ini benar-benar the only product I've ever hit pan because I love it so much. I use it like literally every day. I also have the small version that I take with me everywhere. Okay, I just feel like this is one of the best pressed powders out there. And I am a blush girly. I have blush blindness, so I'm gonna put more blush. This is the NARS Orgasm Edge Blush. Every time I use a liquid blush, tuh aku selalu top it with a powder blush just to make sure it stays. And I love the color. I feel like it just matches my skin tone really well. There's no such thing as too much blush. Before I do my favorite part, which is my lips, I'm gonna set my face with this setting spray. Ini Ultimate by Luxe Crime. Dan untuk bibir, I'm gonna use my favorite lip tint, which is the Stellar Dust Lip Stain from Timeforia. Ini shade Cherryon karena kita lagi celebrating Scoop's birthday. As you can see, my pajamas ini cherry, so I have to use a cherry lips as well. Duh, it's only right. Gila, I love this color. Such a nice red. And with lip stain, I usually like to go bolder just so that the stain lasts longer. This is my lips. And that is my makeup done. Let's go to the outfit. Outfit aku untuk Scoop's birthday harus merah of course, dan aku pakai kalung cherry. Ayo kita siap-siap tas aku. First itu tisu basah of course, jangan lupa dompet, dan aku selalu bawa powder and brushnya untuk touch up karena aku oily banget. Our lip tint Cherryon, a small perfume, ini itu Jo Malone Wood Sage and Sea Salt, my favorite. Dan of course jangan lupa charmsnya, harus ada PC guys. Nih coba lihat PC aku, ini dia Scoops, dibalikin juga Scoops lagi flexing. Ada, my bag is ready, let's go. Aku udah siap. Kamu vlog lagi ya kamu ya? Ya, kita sampai. Ayo. Hai. Kita tadinya mau beli yang menu Scoops tapi sold out. Lucunya, gemesnya, ada itu tuh. Oh iya ya? Ya berarti kurang lebih YBS gitu ya? Kita pesan ice creamnya, ini yang Namanya Diesel. chocolate something. Kayak dia agak scattered. Kak Debbie kasih tau Yakub lagi ngapain? Dia lagi baca, dia main game. Dia kalau kamar Kak Debbie dikunjungin, info. Tapi kayak nggak manis. Manisnya pas. Udah sama. Terus the kind of manis that I like. Kayak biasa aja tau. Ini cloud matcha. Oh, kopi Manyar di Bintaro. Enak
banget. Ini enak. Ada yang lebih enak lagi, kopi Manyar punya coconut matcha. Gokil, gue sampai kayak pas nyoba. Woi, enak banget ini. Kelapa? Iya, emang dicampur kelapa. Enak kan? Makan time, makan time. Ya, kita coba. Marky Shop. Oke, belum aja. Bem, tadi gitu, gue merasa enak. Pokoknya better. Emang kayak dia spesialisnya makanan berat gitu. Ini biasanya nasi goreng maling banget. Itu tuh saus seafood. Iya. Biar masuk apaan sih dia cacet mulu aku deh. Gede banget. First juga langganan tuh juga ini. Apa? Subscribe. Em, ketutup. Oh iya. Nanti kita foto. Iya kan? Sumpah deket banget. Hasilnya kalau Oh ini gatal gede nih. Lucu. Gemes banget, gemes banget. Ya kangen deh. Aku gini, gue sini lu gini. Gini ya. Masuk. Kayak agak kurang turun gak sih? Iya, gua squat nih. Kebanyakan head fake. Enggak. Gila casing gue best. Takut. Ah ini pecah. Casing murah. Aku ada pecah. Kameranya pecah. Enggak. Casingnya pecah. Takut. lagi ya. Jadi kita terlalu cepet tahu semuanya. Bingung kan? Coba ya. Kesini. Nah. Nah. Nice. Hitam. Aku yang bebas. Rambutnya berantakan. Gitu sih. Enggak, bukan tadi gini. Gitu sih. Ayo. Ayo. Oke, kamu bisa.